आपण माने केतेबेले केमिति विटामिन कैप्सूल किछि आनिकी खांती जेतेबेले आपणकर किछि समस्या हुए आपण डॉक्टर का पाखको जाती किछि अन्य मेडिसिन संगरे आपनको विटामिन कैप्सूल दिया जाए नचेत एमिति किछि आपणकर समस्या हुए जोथरे कि डॉक्टर आपनको प्रिस्क्राइब करते विटामिन कैप्सूल खाइबाकू किंतु ए जो विटामिन कैप्सूल रहिछि यार असल रे काम कोन रहिछि आजिर वीडियो रे आपण जानिबे विटामिन कैप्सूल आपनको कोन सब उपकार दिए क्यों माने विटामिन कैप्सूल खाइबा आदौ भी उचित नुहे सब विषय डिटेल्स रे जानि पारिबे सेथिबे वीडियो को पूरा देखंतु जेतेबेले आपण विटामिन कैप्सूल को खाई थांती ता ऊपर अनेक प्रकार विटामिन्स लेखा थाए किंतु ता भितर गोटे मुख्य विटामिन लेखा जाए कोन सेटा होची ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जेतेबेले एही कैप्सूल को आपण खांती आपण माने ओडिया रे ताकू कोन कहंती ये होची माछ तेलर कैप्सूल ये जो माछ तेलर कैप्सूल या तैयारी करिवार प्रोसेस भी आपण माने ऑनलाइन रे देखिले जानि पारबे जे सेटा केमिति तैयारी होची आ निश्चय सेथरे माछ तेलर प्रयोग भी करा जाउची जहा द्वारा आपनको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिली पारुची ए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहिची या रही बहुत सारा उपकार रहिची आपणक शरीर पई आपणकर जति रेगुलर गोड़ बिंधार समस्या रहूची आंठू गंठी जनित समस्या रहूची किबा दरज करूची अंटारे प्रॉब्लम रहूची तो जितेबले भी आपणक डॉक्टर पाखक जी अन्य पेन किलर सहित आपको डॉक्टर यही परी विटामिन कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करती कहीं कारण एटा आपणकर जॉइंट पेन को दूर करे बिंधा चिटिका हेउची किंबा आपणकर दरजर समस्या होउची आपण 7 रु 8 दिन यही कैप्सूल को रेगुलर खाइके देखंतु एटा निश्चय आपणकर जॉइंट पेन को कमे दिए कारण ओमेगा 3 रो काम ही हेउची आपणकर हाड़ को सुरक्षित रखिबा आपणकर नर्व सिस्टम को सुरक्षित रखिबा जहा द्वारा आपणक शरीर रे जॉइंट पेन धीरे धीरे करिकी कमे जॉइंट पेन हबार बहुत सारा कारण रहिछि किंतु गोटे मुख्य कारण हैला जे जदि आपणकर नर्व सिस्टम रे किछि प्रॉब्लम रहूची सिरा प्रसिरा रे किछि प्रॉब्लम रहूची जहा द्वारा आपणकर जॉइंट पेन बढ़ी जाए तो यही जो प्रॉब्लम टाकू रहिछि एटा को ही कम करि दियो ओमेगा 3 नर्व सिस्टम को ठीक रखे जहा द्वारा आपणकर जॉइंट पेन रो समस्या गोड़ बिंधार समस्या ए सब दूर हो जाए जदि यही कैप्सूल को आपण रेगुलर किछि दिन खाती पुणी 2-3 मास बंद कर दियंती तापर पुणी खाती तो एटा आपणकर जॉइंट हेल्थ को सब बेले बेटर रखिबो विशेष कर बयस बढ़िले जेतेबेले 50 वर्ष 60 वर्ष टपी जाए वयस्क मानक क्षेत्र रे जॉइंट पेन अधिक हुए जहा द्वारा से प्रॉब्लम हुए बारंबार आपण पेन किलर किनिकी खाते किंतु से सब खाइबा बदल रे आपण ए विटामिन कैप्सूल को डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करबा अनुसार ही आनिकी खातु एटा बहुत सारा फायदा दिए आपनको केवल एतिकी रो फायदा सरी जाउनी ये तो गला फर्स्ट जॉइंट पेन कथा मु कहिली एटा ब्रेन रो हेल्थ को भी आपणकर इंप्रूव करबा देखो आज जी मु फायदा विषय कहबी यहाँ मुख्यतः से मानक अधिक काम दे पार जो मानकर बयस 50 वर्ष टपीगला 40 वर्ष 50 वर्ष टपीगला कारण ये जो बयस अनेक प्रकार समस्या देखा जाए गोटे तो है जॉइंट पेन बढ़ी जाए तापर होची आपणकर ब्रेन रे समस्या अर्थात आपणकर स्मरण शक्ति धीरे धीरे करके कमे ये समस्तकर कमेबो बयस बढ़िला माने स्मरण शक्ति कमी जाए एमिति बहुत सारा व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि स्मरण शक्ति से ठीक ठाक थाए से इटा गॉड गिफ्ट बोली मिले किंतु आहुरी अनेक व्यक्ति अच्छा जो मानकर कि बयस बढ़िला माने स्मरण शक्ति कमी जीव तो आपणक समस्या जदि एभली किछि हेउछि आपण एही माछ तेलर जो कैप्सूल रही जोटा कि मो विटामिन कैप्सूल विषय आपको कहूँ आपण एटा किछि दिन रेगुलर करंतु एहा द्वारा आपनको बहुत सारा फायदा मिलिबो जेमिति कि आपणकर ब्रेन रो फंक्शन इंप्रूव करिबो आउ आपणकर स्मरण शक्ति भी ठीक रे चलिबो किंतु मन रखंतु केमिति आपण रेगुलर करिवे सेटा भी जानिबा दरकार आगु को ए वीडियो रे आपण जानिबे जे केमिति एहा को आपण रेगुलर करि परिबे विटामिन कैप्सूल आपणकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कमाए कारण एथिरे रहिछि ओमेगा 3 आउ ओमेगा 3 आपणक शरीर भितर को जीवा परे धीरे धीरे तार काम करिबा स्टार्ट करे आउ एटा आपणकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे बैड कोलेस्ट्रॉल को जते बेले कम करिवो आपणक शरीर रे कोलेस्ट्रॉल जोटा बढ़ी के रहउछि बैड कोलेस्ट्रॉल सेटा कंट्रोल हे परिबो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़िबो जहा द्वारा आपणकर सिरा प्रसिरा ठीक रे रक्त प्रवाहित हे परिबो ब्लॉकेज दूर हेतिबो आउ ए जो ब्लॉकेज जते बेले दूर हे जाए सिरा प्रसिरा रे ठीक रे रक्तटा प्रवाहित हुए सेते बेले हार्ट रो फंक्शन भी ठीक रे हुए जेमिति आपनको प्रथम कही जे एटा वयस्क व्यक्ति मानक पई बहुत काम रे आसी परिबो तो वयस्क व्यक्ति मानक क्षेत्र रे जेमिति स्मरण शक्ति कमे जेमिति जॉइंट पेन देखा जाए ठीक सेमिति हार्ट रो प्रॉब्लम भी
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନ ହେଲେ ବି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବ୍ଲକେଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 60 65 70 ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ ସବୁ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏନି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜକୁ ଦୂର କରିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କମାଏ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ବଢିକି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢିଗଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ କିଛି ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲଟା କମିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଫିଲ୍ ହବ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ଏଥିରେ ମଜବୁତ ହେଇପାରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ମଜବୁତ କରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ରେନର ଫଙ୍କସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ ତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ ବି କମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥକାଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ତ ଏହି କ୍ୟାପସୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ ତ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇଲେ। ରେଗୁଲାର ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମାର୍କେଟ ଯିବେ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପଣ ସେମିତି କହିକି ବି ଏହାକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେଥିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ବି ସେଇ ମେଡିସିନ ହିଁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେଇ ମେଡିସିନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ? ଅତି ଜୋରେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଠିକ ମାସେ ହିଁ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ 2-3 ମାସ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ମାସେ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଛାଡିକି କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଦୌ ବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହି କ୍ୟାପସୁଲ ମାଛ ତେଲରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମାଛ ତେଲରେ ତିଆରି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ମାଛକୁ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେହି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମାଛକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଲର୍ଜି ହୁଏ। ଆଉ ଏଲର୍ଜି ଏମିତି ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଖାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଏଲର୍ଜି ପୁଣି ବାହାରିବ ଯୋଉଟାକି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସେଇ ତେଲରୁ ତ ତିଆରି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଲର୍ଜି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଲର୍ଜି ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ସିଏ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଆଣିକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ଯଦି ଏଲର୍ଜି କରୁଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ କାହିଁକି ଏଲର୍ଜିଟା ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁଟ୍ କରୁନି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆଗରୁ ଏଲର୍ଜି ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଖାଇବେ, ଏଥିରେ ବି ମାଛର ତେଲ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲର୍ଜି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ତ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମାଛ ତେଲ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଓମେଗା 3 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଓମେଗା 3ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଓମେଗା 3 ନଥିବା କ୍ୟାପସୁଲ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଥିରେ ଓମେଗା 3ର ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ମିଳେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓମେଗା 3ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫିସ୍ ଅଏଲ କ୍ୟାପସୁଲ ବା ମାଛ ତେଲର ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି ତ କେବେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବେନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଲର୍ଜି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇବା ବଦଳରେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବି ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବି ଭରପୁର ଯୋଗାଇବ, ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାପସୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ୟାପସୁଲର କଥା ପଡ଼ିଛି ତ କ୍ୟାପସୁଲ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ଜି ହେଉନି ଆଉ କ୍ୟାପସୁଲ ଯଦି ବି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ହିଁ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।